Investigation म्हणजे कितें तुमी करतकच जातलें कितें? What about prevention? And this is not the first time it has happened. So many times it has happened, but police is not taking any action on that. Please do that. And I am going to the area. जे बिजनेसमॅन आसा वी आर कॉन्ट्रिब्युटींग टू GST आमी हे इन्कम टॅक्स दिता आनी आमकांच जर प्रोटेक्शन मेळना हांव तुमकां एकूच विचारपाक पळयता सर की म्हाका एक सांगात वॉट इज द मिस्टेक ऑफ मिस्टर सागर नायक नाही हांव तुमचो गव्हर्नर न्ही आय एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन जो मनीस आपल्या घरान येता आनी ताका जर पुलीस प्रोटेक्शन दिवपाक शकना हाजे करून आनी वायट कितें जावपाक शकता President of the association, as Chetan has said, very true. We have feeling vulnerable as businessmen that we are being targeted. We are the soft targets. All of business, the people know that these businessmen are there. They will have something. That we are thinking that we are being targeted now, and this is not a good situation at all. We will have to think. It is not a situation where we, like in Bihar, people are walking around with their own private security personnel. We cannot reach to that stage. This has to be stopped now only. Solutions have to be found. Government has to see that we are protected properly. We are taking a very strong stand that we cannot tolerate. We have already last time that as he was talking about Carvalho, we have gone up to the Chief Minister to ask him what is happening, and then the action was taken. Now that incidents have stopped. Otherwise, he has looted about 3 or 4 of our distributed vehicles. Agustin Carvalho. State-wise agitation भी करता है suppose के result इन आला. We will take it. We can go forward for that also. Our members come from all over. Margao, Ponda, Vasco, Panjim. They come from all over. This is not only from people from Vasco. Our members are all over the state. All zones. Yeah? Charan Naik, Vice President for All Goa Association, Vice President Vasco Zone President. म्हजें एक सजेशन आशिल्लें की आमच्या हातून सेल्स लायनी भितर न्ही जिओ टॅगिंग म्हणून आसता. जिओ टॅगिंग म्हणजे कितें आसता तो एकदां तो सेल्समॅन भायर सरलो न्ही तो टॅग जाता तो एस्केप करपाचें. तशें जिओ टॅगिंग जे पेट्रोलिंग आसता पळय 4 समज एक गाडी वता जाल्यार तांकां जिओ टॅगिंग मोबायल दिवपाचें. ताका न्हिदपाक मेळपाना 15 मिनटान तांणी सेल्फी घालपाची अपलोड करपाचें. आनी जी गस्त लायता ताणें व्हडली बॅटरी मारून सगळ्याक टॉर्चिंग एवरी 5 मिनिट्सान 10 मिनिट्सान चलोवपाकूच जाय. हें समज जायत आनी एवरी कॉर्नर तो परतून अर्द वरा भितर परतून थंय पावत जाल्यार मागीर रावूं शकता. हातून भितर लुफूल्स आसतले म्हणून कित्याक एकटो समज गाडी चलयता आनी 3 जाण आमी न्हिदयारे म्हणले मागीर 1 वरां आपूण करतात. एक वर खूब आसा बाळाचे समज 5 बरें 6 बरें गेले हातून न्हिदपाक टायम मेळटा. ह्या हातून न्हिदपाक मेळचें ना. हातून दे हॅव टू गिव देअर सेल्फी एवरी 15 मिनिट्स अर्द वर धरा. हातून ताका न्हिदपाक मेळचें ना. हे समज इम्प्लिमेंटेशन जशी आमी सेल्स लायनी करता तशी समज हांगा लायले कोण न्हिदपाक पावना तांकां इन्सेंटीव बेज दिवपाची कितें तरी तांकां रिलीफ ऑफ तांची हेल्थ समज दवरपा जाय बरी दवरपा जाय तांकां एक 2 hours 3 hours रिलीफ दिवपाची. आनी हाजेर तांची गव्हर्मेंटान न्ही हे सजेशन समज पावत अख्ख्या इंडियाक म्हाका दिसता 70 ते 80% हे नाकामी जो न्हिदता जो झाडां पोंदा रावता कोण म्हणटा हाजे पुला परत गाडयेन न्हिदतात हे सगळें बंद जातलें. हे डिसिजन समज तुमी ऑल इंडिया लायत आतां क्रायम खूब कमी जातलें. हे पळय हांव म्हजें नांव चेतन कापडी आनी आमचें जे असोसिएशन आसा ऑल गोवा FMCG एंड टेलिकॉम डिस्ट्रिब्युटर्स असोसिएशन्स हांव जनरल सेक्रेटरी. आनी आमी हांगा आयले कित्याक आमचो एक मेंबर फ्रॉम वास्को मिस्टर सागर नायक ओके हांच्या घराचो जेन्ना घरा कडेन न्हिदिल्लो तेन्ना 8 डेकॉइट्स ताच्या घरा आयले आनी तांणी ताका मारलो आनी ताजी फूल हें ऑर्नामेंट्स बी ते घेवन गेले. आनी आमी पुलीस स्टेशनाचेर आयिल्ले आमचे PI सराक मेळपा खातीर टू अंडरस्टँड की हो इन्सिडेंट जो जालो ओके हो प्रिवेंट करपा जातलो आशिल्लो काय म्हणून. आनी आमकां दिसता म्हणजे आमी तांकां तें रिप्रेझेंटेशन दिलां तातूंत म्हाका दिसता की इट इज अ कंप्लीट पुलिसींग फेलियर. बिकॉज मेन थिंग कितें आसा की पुलिसाचें काम हें न्ही की चोरी जातकच ताका धरपाचो. द मेन इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट की तुमी कशें प्रिवेंट करपाचें पुलिसींग करपाचें हाव टू प्रिवेंट द इन्सिडेंट फ्रॉम हॅपनिंग. आनी म्हाका दिसता की हांची नायट पेट्रोलिंग कांय ना
ते जे रातचे भोंवतात तांचे कांय डॉक्युमेंट्स हे कलेक्ट करना ते व्हेरिफिकेशनूय करूंक जाय. म्हणजे रातचो एक मनीस भोंवता तो कित्याक भोंवता ताजो तुमी आधार कार्ड घेयात, ड्रायव्हिंग लायसन्स घेयात, तो खंय गेल्लो ते विचारात, ते रिकन्फर्म करात की खरेंच अशें आशिल्लें काय ना. हे सगळे जे फ्लॉज आसात ओके. आणि हांवें आनी एक पळयलां की वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम अवर मिस्टेक्स ओके. हे असलेच इन्सिडेंट्स आसा न्ही हे परत परत जायत आसा आणि आमकां आतां कम्प्लिटली इनसिक्युअर दिसता. सी वी आर अ बिझनेस कम्युनिटी. आमी जीएसटी आसा ते फायलिंग करतात, आमी इन्कम टॅक्स दितात आणि पुलीस डिपार्टमेंट इज गेटिंग पेड फ्रॉम अवर दिस ओनली न्ही, इट्स फ्रॉम द पब्लीक फंड्स. आणि एक्चुअली इट इज देअर प्रायम रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड ड्युटी टू safeguard the interest of the citizens, but that is not happening. आणि आम्ही this is not a one off incident. असले कितलेशेच इन्सिडेंट जाल्या पूण तातूंतल्यान लर्निंग आमकां काय मेळना आणि दॅट इज द रिजन वी हॅड कम हियर. आणि आमी आतां एक ताजी कॉपी जी आसा पळय ती आमचे होम मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जे सीएम आसा तांकांय दितले. आमी हांगच्यान डीवायएसपी कडेन वतले आणि मागीर एसपी सावथाकूय दितले. बट वी वील परस्यू दीस केस टील द लॉजिकल कन्क्लुजन. तुमचे जे डिमांड्स कितें आसा की तुमी आतां जे इन्सिडेंट जालो ताका बेगींतले बेगीन तुमी कशें अरेस्ट करपाक शकता त्या लोकांक ओके. आयडेंटिफाय करून तांकां अरेस्ट करात फर्स्ट थिंग. आणि सेकंड डिमांड इज दॅट की तुमी प्रिव्हेंटीव फुडें अशे इन्सिडेंट जावंक जायना. आणि हांगा हांव सांगपाक सोदता की सेम आमची बिझनेस कम्युनिटीन पयलीं दॅट वॉज अ रॉबरी. एक तो कारवालो म्हणून आशिल्लो जो नोटोरियस ही वॉज अ क्रिमिनल आणि ताणें कितलेशेच आमचे मेंबरांक ताणें लुटले आणि वी कूड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. ते जायत आशिल्ले मागीर लास्टाक आमी ते सामको प्रेशर बी हाडून आमी ते कितें केलां. आणि हे तर डेकॉयटी जाली. म्हणजे हांव तुमकां एकूच विचारतां की सागर नायकची कितें मिस्टेक आशिल्ली. तो रातचो खंय भोंवतालो, तो बावडो आपल्या घरा वचून न्हिदिल्लो आणि थंय हे 8 डेकॉइट्स ते सगळे 6th फ्लोराचेर येवन ताच्या घरा येवन ताका अटॅक करतात. म्हणजे इट इज अ कंप्लीट म्हाका दिसता पुलिसींग फेलियर. कट करता कोणा खबर ना तू खंयचे खंय काडना काय कळ्ळें मरे.